This topic is all about control structures. Three basic structures. Almost all flowcharts created for purposes of solving a problem are made of three basic structures, namely linear, relational, loop. For a flowchart to be fully effective, linear, relational, and loop structure must work together. While the linear structure can function independently, relational and loop structure rely on it. A relational structure evaluates condition but must return to a linear process to continue execution. Meanwhile, a loop structure depends on the relational structure to control repetition without it. An infinity loop may occur, causing the program to hang. So, nagpasabot. Aron mahimong epektibo ang flowchart, kinahanglan nga magtinabangay ang linear, relational ug loop structures. Ang linear structures makalihok nag-inusara apan ang relational ug loop structures nagsalig niini. Ang relational structure mosusi sa condition apan kinahanglan mobalik sa linear process aron magpadayon. Ang loop structure nagsalig sa relational structure aron makontrol ang pagbalik-balik sa proseso. Kung wala kini mahimong magka-infinite loop og mohang ang program. 1. Linear structure. The linear structure represents the sequential execution of processing steps in flowchart. It can function independently when no evaluation or branching is needed. However, in some cases, it must be integrated with relational and loop structures to achieve the required processing. A formal flowcharting activity will illustrate how logical flow depends on understanding the problem. Ang linear structure nagrepresentar sa sunod-sunod nga pagpatuman sa mga steps sa usa ka flowchart. Kini makalihok nga nag-inusara kung walay evaluation o branching nga gikinahanglan. Apan sa pipila ka kaso, kinahanglan kini i-apil sa relational og loop structure aron makabot ang gustong pag-process. Ang formal nga pag-flowchart magpakita kung giun sa pagsabot sa problema ang mahinungdanon sa maayong dagan sa proseso. Example number 1. Draw a flowchart to enter two numbers through the keyboard and then display their sum on the screen. Algorithm. Let us take the steps to deal with these steps. 1. Define E as container or variable for the first value. 2. Define B as container for the second value. 3. Define S as container for the sum of the first and second value. 4. Get the value of A and B. 5. Compute the sum by adding the first and the second value. 6. Display the sum on the screen. So, explanation. To create a flowchart for adding two numbers, we must first define the necessary variables, which is A, B, and S. To store input values in the sum, computer follow instruction exactly but cannot create storage on their own. So we must initialize variables before processing. Proper initialization ensures smooth execution, and understanding variables is essential as we progress in programming. So, aron makahimog flowchart sa pagdugang og duha ka numero, kinahanglan lang natong ipahibalo nga ang mga variable A, B ug S aron magtipig sa input ug sa total. Ang computer motuman lang sa instruction ug dili makahimo og storage sa iyang kaugalingon. Mao nga kinahanglan nato i-initialize ang mga variable sa wala pa magsugod ang process. Ang sakto nga initialization makatabang sa hapsay nga dagan sa programa ug ang pasabot sa mga variable may nungdanon samtang magpadayon sa programming. This is the appropriate flowchart to represent the explanation in page 7 with some notation. Take note that the notation not part of the solution. So ang notation daw dili na parte sa solution. Manang example. Linear recursive steps. The flowchart as shown in page 8 is a linear construction designed to perform single pass processing.
But what if the same class as processing need have to be done twice? Will the linear structure still be able to handle it? Well, it can be done still. Let us consider the flowchart at page 10 which shows these possibilities. So, ang flowchart sa page 8 usa ka linear construct nga nagpatuman og usa ka proseso lang. Apan kung kinahanglang buhaton kini duha ka beses, makaya ba gyapon sa linear structure design? Oo, makaya. Possible gyapon kini. Og ang flowchart sa page 10 nagpakita kung giunsa kini buhaton. Na linear in relation to loop structure. The previous example as illustrated in page 10 shows how the recurrency of certain steps help achieve the second round of input processing before it ends. But if there were hundreds of similar inputs, step or processing to be made, it would be very impractical to keep on repeating similar steps in linear construct. Hence, the best way is to use loop and then define the spot in which the jump will kick off to repeat the previous processing construct. So, ang pananglitan sa page 10 nagpakita kung giun sa pagbalik-balik sa pipila ka mga steps aron makompleto sa ikaduhang input processing. Apan kung adunay daghang parehas nga mga input o process, dili practical nga balikon lang ang mga lakang sa linear construct. Mas mayong gamiton ang loop o ipunting ang lugar kung asa magsugod ang pagbalik sa proseso. The flowchart illustrates how a loop can be used to jump to the beginning the steps to re-execute it. Yan ang flowchart ang pakita kung giyon sa paggamit ang loop aron mobalik sa sinugdanan sa mga steps o ipatuman pag-usab ang proseso. Previous flowchart illustrates how looping can prevent redundant steps, but an improper controlled loop may lead to an infinite loop, causing the system to hang. This requires manual intervention to stop or reboot the system. While loop structure is essential in flowchart, they must be properly integrated with other constructs to avoid logical errors. Ang previous nga flowchart nagpakita kung giun sa paggamit sa loop aron malikayan ang pagbalik-balik sa mga lakang or steps. Apan kung dili sakto ang pagkontrol sa loop, mahimo kining magresulta sa infinite loop nga makapahinungdan sa paghang sa system. Kinahanglan nga mukadon pa sa manumanong paghunong o pagreboot sa sistema. Busa ang loop importante sa flowchart apan kinahanglan nga hapsay kini nga mapilian sa uban pang mga instruction aron malikayan ang sayop sa logic. 2. Relational structure. The diamond symbol in flowcharting represents a decision point where a logical comparison is evaluated. Based on the result, the program follows the appropriate path. Decisions are essential in programming as they determine the flow based on condition. Regardless of the path taken, the process should merge back into a single flow before continuing with the next steps. Ang diamond nga simbolo sa flowchart nagrepresentar sa decision diin ang usa ka logic na pagpanghambing gi-analyze depende sa resulta. Ang programa mosabay sa angay nga agianan. Importante ang mga desisyon sa programming kini nagbuot sa dagan base sa mga kondisyon. Bisan unsa ka agianan ang pilion, ang proseso kinahanglan nga mobalik sa usa ka linya sa dili pa magpadayon sa sunod na step. So, mao na ang example. Relational operators. As previously mentioned, the truth value of comparison or expression can be determined through the use of 6 relational operators as shown in the image below. So, mao na ang operational. To further illustrate the relational operators as shown in previous image, let us take the following example. Example 2. Draw a flowchart to enter 2 numbers from the keyboard and then find the highest. Showing there is only one with the highest valued and display it on the screen. Steps. Define A as container for the first value. 2. Define B as container to the second value. 3. Get the value of A and B.
4. Compare the inputted values of A and B. If A is the highest, then display it, otherwise display B. Below shows the application of conditional statement and the respective path to be taken depending on the outcome of evaluation. Example 3. Draw a flowchart to enter two numbers from the keyboard and then find the highest value and display it on the screen. Note, in example 2, the assumption was made that there would only be one highest value. In this case, that assumption is removed, and the logical possibilities are just to account for the uncertainty of which value might be entered during data entry. So, sa example 2, ang assumption niya usa ka pinakataas nga value ang gihimo. Karon giwagtang ang assumption o gi-adjust ang mga logic possibilities aron matubag ang kalibog kung unsay value ang masulod sa data entry. Now, we shall adopt the following logical possibilities. 1. That the first value is greater than the second value. 2. That the first value is less than the second value. Or 3. The first value is equal to the second value. Steps. Define A as container for the first value. 2. Define B as container to the second value. 3. Get the value of A and B. 4. Compare the value of A and B. If A is the highest, then display it. Otherwise, compare again the value of A and B. If B is the highest, then display it. Otherwise, bypass and any display. Let us consider the flowchart as shown below, which illustrates a nested relational construct. So, sa kini nga senaryo kay dili nato masiguro kung asa ang mga taas nga value, magsugod ta sa pagkumpara sa A ug B gamit ang greater than sign. Kung mas taas ang A, ipakita ang value sa A. Kung no, ang resulta sa test. Dili dayon nato ipakita ang B kay basin pareho ra sila. Dayon ikumpara nato ang A ngadto sa A o B ngadto sa A. Kung mas taas ang B, ipakita ang value sa B. Kung walay mas taas nga nagpasabot nga pareho ra sila, walay ipakita. Ang proseso nagamit og nested relation structure. Di nang usa ka condition na sulod sa laing condition og ang flow sa control mag-merge una sa paggawa sa nested structure. Loop structure. A loop structures repeat instruction until a specific condition is met, and it must have control to terminate once the condition is satisfied. The loop and relational structures work together with the relational structure, determining whether to return to the beginning or end of the process before moving to the next steps. So, ang loop structure kuno magbadayon sa pagbalik sa mga instruction hangtod maabot ang usa ka specific condition. Kinahanglan kini adunay control aron mahunong kung matuman ang condition. Ang loop o relational structure magtinabangay. Din ang relational structure ang magbuot kung mobalik ba sa sinugdanan o moadto sa katapusan sa proseso sa dili pa magpadayon sa sunod nga mga steps. The loop structure model as shown below illustrates an instance when certain steps are repeated subject to a condition as found in traditional and triational construct which controls repetitive processing. So, na makita sa picture. Nagpakita kini kung giunsa ang pag-execute sa statement 1 ug statement 2 sa wala pa ang evaluation sa test. Kung ang test maghatag og positibong resulta, ang mga steps sugod sa state 1 i-re-execute. Kung ang resulta sa test mahimong sayop, ang loop mohunong og ang statement 3 ang buhaton og ang proseso matapos. An infinite loop occurs when steps are repeatedly executed without an end point, causing an endless cycle. To demonstrate this, as you can see the image below that shows how an infinite loop exists in flowchart. So, ang infinite loop mahitabo kung ang mga lakang mopadayon sa pagbalik-balik nga walay katapusan nga magresulta sa usa ka walay katapusang cycle. Kini makita sa flowchart nga nagpapakita kung giunsa ang pag-exist sa usa ka infinite loop. Control loop. To prevent infinite loop, a flowchart must have a definite exit
point. This can be achieved by pairing the loop with relational structure that ensure the loop terminates under specific conditions. In a control loop, user inputs such as entering 777 can trigger the termination of the loop. The flowchart becomes interactive when it requires users' data input like from a keyboard. So, aron malikayan ang infinite loop, ang flowchart kinahanglan adunay klarong exit point pinagi sa pagpare sa loop o relational structure. Masiguro nga ang loop magtapos sa specific condition. Sa control loop, ang input sa user sama sa pag-type sa 777 mahimong mag-trigger sa pagtapos sa loop. Ang flowchart mahimong interactive kung kinahanglan kini og input gikan sa user sama sa keyboard. Mao ni ang example. Thus, the end.